बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु व मग़फ़िरह। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम हाज़रीन व नाज़रीन खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज मैं फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आप देख रहे हैं नगमा हुसैनी चैनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। मैं आपके सामने हर दिन हर रोज़ न्यू वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ और इतनी मेहनतों के साथ, इतनी मुशक्क़तों के साथ वीडियो बनानी पड़ती है। इसी वजह से आप मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए आज मैं बयान करूंगी बहुत ही अफजल आयत के बारे में, जिनके बारे में तमाम मोमिन मुसलमान जानते हैं और सुनते भी हैं। तो आइए आज मेरी टॉपिक की अनवान होगी आयतुल कुर्सी की फजीलत। किसकी फजीलत? आयतुल कुर्सी की फजीलत, यानी आयतुल कुर्सी की पढ़ने की क्या फजीलत है। अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था सूरह यासीन की फजीलत। आज मैं बयान करूंगी आयतुल कुर्सी की फजीलत, यानी आयतुल कुर्सी पढ़ने की क्या क्या फजीलत है। मैं आपको बताती चलूं, आयतुल कुर्सी पढ़ने की तो बेशुमार फजीलतें हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूं आयतुल कुर्सी कौन सी सूरह में मौजूद है। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा आयत नंबर 255 में मौजूद है और आयतुल कुर्सी की बेशुमार फजीलत है। यहाँ तक कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कुरान मजीद में सबसे अफजल कोई सूरा है, कोई आयत है, सबसे आला कोई सूरा है, सबसे आला कोई आयत है, तो वो क्या है? वो आयतुल कुर्सी है। तो आप आयतुल कुर्सी की विर्द करते रहे, क्योंकि मैं आपको बताते चलूं इसकी क्या फजीलत है। अगर आप आयतुल कुर्सी की फजीलत सुनेंगे और मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है। आगे आप देखते जाए वीडियो, आपको पता चलते रहेगा कि आयतुल कुर्सी की क्या फजीलत है। मैं आपको बताते चलूं आयतुल कुर्सी की बेशुमार फजीलत है। क्या है? आइए मैं बताती हूँ कुरान व हदीस की रोशनी में। तो फरमाया गया, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई इंसान हर फर्ज नमाज के बाद, किसके बाद? हर फर्ज नमाज के बाद अगर कोई इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अगर फर्ज नमाज के बाद अगर कोई इंसान हर फर्ज नमाज के बाद अगर कोई इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो फरमाया गया अगर उस इंसान की रूह निकलती होगी, अगर वो इंसान की रूह निकलती होगी, अगर फरिश्ते उसके रूह को कब्ज करने के लिए आएंगे तो फरमाया गया आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत से जब उसकी रूह कब्ज हो रही होगी तो उसके एक पैर जमीन में होगी और एक पैर जन्नत में होगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी की कितनी फजीलत है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो जब फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, अभी तो उसकी रूह भी कब्ज नहीं हो रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि एक पैर उसकी जमीन में होगी और एक पैर जन्नत में होगी। और ये भी फरमाया गया कि उसकी मौत, उसकी रूह इतनी आसानी से कब्ज की जाएगी कि उसे खबर भी नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। आप देख सकते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ने की कितनी फजीलत है। और जिन जिन लोगों को आयतुल कुर्सी याद नहीं है वो आयतुल कुर्सी याद करे। ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 4-5 लाइन की होगी, आप याद करें, क्योंकि आयतुल कुर्सी पढ़ने की इतनी फजीलत है, इतनी बेशुमार फजीलत है कि यहाँ तक कि फरमाया गया, हदीस है, फरमाया गया कि अगर कोई शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर
گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے اس کی اس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے گھر کو نہ پہنچ جائے، جب تک کہ وہ اپنے گھر کو نہ پہنچ جائے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا اگر کوئی انسان کو پانی سے ڈر لگتا ہے، اگر کوئی انسان کو ڈوبنے کا خوف ہو کہ میں پانی میں ڈوب جاؤں گا یا پانی سے خوف لگتا ہے، تو فرمایا گیا کہ آیت الکرسی پڑھے۔ آیت الکرسی کی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پانی سے ڈوبنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان کو آگ سے ڈر لگتا ہو، کسی کے گھر میں آگ لگی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی کی برکتوں سے اس کے گھر میں آگ نہیں لگے گی۔ اتنے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جس شخص کے گھر میں جنات، جادو کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ آیت الکرسی کی ورد کرے۔ آیت الکرسی کی ورد سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کر، آیت الکرسی لکھ کر اپنے گھر کے دروازے پہ ٹانگ دے تو یقین مانے یہ حدیث ہے کہ اس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ سکتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے آیت الکرسی پڑھے۔ آیت الکرسی پڑھنے یہاں تک کہ فرمایا گیا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے فرشتے اس کی اس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ وہ صبح نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی آنکھیں نہ کھل جائے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ آج ہمیں وقت نہیں ہے کہ ہم آیت الکرسی یاد کریں، آیت الکرسی پڑھیں۔ آئیے اسی طریقے سے میں بہت ہی ایمان تازہ کرنے والی واقعہ بیان کروں گی آیت الکرسی کے حوالے سے۔ اگر میری ماں بہن سن رہی ہے تو اس بیان کو کافی اچھی طریقے سے، کافی غور سے سنیں۔ آئیے میں ایک سچا واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بہت ہی نیک لڑکی تھی جو کہ ایمان والی تھی، جو کہ مسلمان تھی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، وہ ہمیشہ جب بھی وہ گھر سے نکلتی تھی تو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے نکلتی تھی اور آیت الکرسی کی ورد کرتے ہوئے نکلتی تھی، یہاں تک کہ آیت الکرسی اپنے اوپر دم کرتے ہوئے نکلتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لڑکی ایک گلی سے گزر رہی تھی، وہاں پہ چند لڑکے موجود تھے، وہ لڑکی آیت الکرسی پڑھ کر ہی جا رہی تھی، اپنے اوپر دم کر کے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ وہ لڑکی تو وہ گلی سے گزر جاتی ہے، جو نیک رہتی ہے، جو صالحہ رہتی ہے، وہ تو اس گلی سے گزر جاتی ہے، لیکن جب دوسری لڑکی وہاں سے گزر کرتی ہے، اسی ٹائم میں 1 منٹ کے بعد اس گلی سے دوسری لڑکی گزر کرتی ہے، تو آپ یقین کریں وہ جو لڑکے رہتے ہیں، وہ جو درندے رہتے ہیں، وہ لڑکی کی ریپ کر دیتے ہیں۔ کس کا ریپ کرتے ہیں؟ جو دوسری لڑکی جو آ رہی تھی، ایمان والی جو تھی، جو آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، وہ تو نکل جاتی ہے، لیکن 1 منٹ کے بعد وہیں سے دوسری لڑکی کی گزر ہوتی ہے تو تمام جو لڑکے ہوتے ہیں، تمام جو درندے ہوتے ہیں، تمام جو حیوان ہوتے ہیں، دوسری لڑکی کی شکار کرتے ہیں اور اس کا ریپ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! آپ سوچ سکتے ہیں دوسری لڑکی کا ریپ کرتے ہیں، اور جب سی سی کیمرہ فوٹیج چیک کیا جاتا ہے، یہ سچا واقعہ ہے، جب سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج کو سرچ کیا جاتا ہے، جب پولیس اسٹیشن پہ جاتا ہے تو وہاں پہ کہا جاتا ہے، اس لڑکے سے، ان تمام لڑکوں سے پوچھا جاتا ہے، جب سی سی کیمرہ آن کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک لڑکی کی گزر ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، اس سے پہلے بھی ایک لڑکی کی گزر ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں سے، ان تمام لڑکوں سے پوچھا گیا کہ اس سے پہلے بھی ایک لڑکی کی گزر ہوئی تھی، جب سی سی کیمرہ فوٹیج کو چیک کیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس سے پہلے بھی ایک لڑکی گئی تھی۔ ان تمام لڑکوں سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ ذرا، اس سے 1 منٹ
पहले ये लड़की भी गई थी, लेकिन तुमने इसके साथ गलत नहीं किया, तुमने इसके साथ रेप नहीं किया, लेकिन ये जो दूसरी लड़की जा रही थी तुमने उसके साथ रेप किया। तो जरा गौर से सुने, वो लड़के ने क्या कहा। वो लड़के ने कहा कि ये जो पहली लड़की जा रही थी, वो जो पहली लड़की जा रही थी उसके साथ 4-5 इंसान मौजूद थे। अल्लाह अकबर, लेकिन उसके साथ कोई इंसान मौजूद नहीं था। आखिर कौन था वो लड़के लोग क्या कह रहे हैं जिन्होंने रेप किया दूसरी लड़कियों का? वो कह रहा है कि जो पहली लड़की गई थी उसके साथ बड़े बड़े 3-4 इंसान थे, मैं कैसे उसका रेप करता। लेकिन जब दूसरी लड़की आई वो तो अकेली थी, इसी वजह से मैंने उसका रेप किया। जब वो पहली लड़की को बुलाया गया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में तो ये तो मौजूद नहीं, ये तो दिखाया नहीं कि 3-4 इंसान ये लड़की के साथ मौजूद थे, और ये लड़के लोग कैसे कह रहे हैं कि इसके साथ 3-4-5 आदमी मौजूद थे। जब वो लड़की को बुलाया गया पुलिस स्टेशन में और कहा गया कि तुम इधर से गुजर रही थी, ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ 3-4 आदमी मौजूद है, लेकिन सीसी कैमरा में तो ये तो नहीं दिख रहा है। तो वो लड़की कहने लगी कि सुनो, मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलती हूँ। जरा गौर से सुने मेरी माँ बहनें, क्या फरमाया गया। वो लड़की क्या कह रही है कि मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए निकलती हूँ, अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलती हूँ। और वो जो लड़के ने ये जो लड़के हैं उन्होंने जो 4-5 इंसान देखा, वो कोई इंसान नहीं, वो फरिश्ते थे जो मेरी हिफाजत कर रहे थे। अल्लाह अकबर, आप देख सकते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ने की कितनी फजीलत है। आयतुल कुर्सी पढ़ने की बरकत से उस लड़की के साथ फरिश्ते मौजूद थे, उनकी हिफाजत कर रहे थे। जो वो लड़की आज रेप से, आज दरिंदों से, आज हैवान से, आज उन तमाम जानवरों से महफूज रही। अल्लाह अकबर, आप देख सकते हैं आयतुल कुर्सी में कितनी पावर है, आप देख सकते हैं। इसी वजह से हमारी माँ बहनें, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहती हूँ कि आप आयतुल कुर्सी की विर्द करते रहे, क्योंकि आयतुल कुर्सी एक ऐसी पावरफुल दुआ है, एक ऐसी पावरफुल आयत है जो आपकी तमाम मुसीबतों से दूर रखेगी, आपको तमाम हैवान, तमाम जानवरों से महफूज रखेंगे। यह आयतुल कुर्सी की बरकत है, यह आयतुल कुर्सी की फजीलत है। इसलिए कहा गया है कि हम तमाम माँ बहनें आयतुल कुर्सी पढ़े। यहाँ तक कि यह भी फरमाया गया जितने भी नौजवान हैं जो गाड़ी चलाते हैं, जो बाइक ड्राइव करते हैं, उनको भी कहा गया है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करके आप गाड़ी चलाएं। आप यकीन नहीं मानेंगे, बड़े बड़े हादसे से आप महफूज रहेंगे, बड़े बड़े एक्सीडेंट से आप महफूज रहेंगे। इसी वजह से आयतुल कुर्सी की विर्द करें। अरे कुरान ने तो हर एक चीज की दवा हमें बताई है, लेकिन आज हम सुन्नी मुसलमान उस चीजों पे अमल नहीं कर रहे हैं। आप ये बताएं, मैं यहाँ पे किस लिए बैठी हूँ? मैं यहाँ इल्म फैलाने के लिए बैठी हूँ ना। अगर आप मेरी बात सुनकर अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताएं। इसी वजह से आप इल्म फैलाएं। आज हम एंटरटेनमेंट की वीडियो इस तरीके से वॉच करते हैं, इस तरीके से शेयर करते हैं जिसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन आज हम इस्लामिक इंफॉर्मेशन, इस्लामिक बयान आज हम शेयर नहीं कर रहे हैं। अपनी माँ बहन तक इस्लामिक इंफॉर्मेशन पहुंचाए, ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेशन कम से कम उनको कुछ तो नॉलेज हासिल होगा, कम से कम उनके दिलों में कुछ तो रहम पैदा होगी, कम से कम वो लोग गुनाहों से तो महफूज रहेंगे। इसी वजह से आयतुल कुर्सी पढ़े। आयतुल कुर्सी की बेशुमार फजीलत है। अगर कोई इंसान, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी की हदीस है कि अगर कोई शख्स आयतुल कुर्सी को लिखकर अपने घर के दरवाजे पर टांग दे तो उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी, उसके घर में कभी फाका नहीं होगा। और एक तो बुखारी शरीफ की बहुत ही मशहूर हदीस है जो रिवायत करते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। अगर मैं बयान करूंगी तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं यह हदीस को बयान करूं।
آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ آیت الکرسی کی ورد کریں، آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں اتنی برکتیں ہوں گی، آپ کی ماں بہن تمام آفتوں سے، تمام بلاؤں سے محفوظ ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ آیت الکرسی پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی بے شمار فضیلت ہے۔ اب پھر میں ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے بہت ہی انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی۔ اسی وجہ سے آپ نغمہ حسینی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے تمام انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ تمام لوگ دعا کریں اور میرے چینل کو فالو کریں، سپورٹ کریں۔ آپ لوگ کی دعا کی بہت ہی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے